এবছরও স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে ভারত সরকার। জাতীয় পতাকার সম্মানে 9 আগস্ট শুক্রবার প্রতি অফিসে তিরঙ্গা মিছিলের আয়োজন করা হয়। একইভাবে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক কার্যালয় থেকে শুক্রবার একটি তিরঙ্গা মিছিল বের করা হয়। এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ডাক্তার বিশাল কুমার সহ অফিসের অন্যান্য কর্মীরা। 12 তারিখ থেকে 3 দিন ব্যাপী প্রতিটি নাগরিক যেন বাড়িতে তিরঙ্গা পতাকা উত্তোলিত করে এবং দেশের প্রতি যে তাদের ভালোবাসা তার প্রকাশ করেন, এই আহ্বানকে সামনে রেখে এই মিছিলের আয়োজনের পাশাপাশি 12 তারিখও অনুরূপ একটি কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে বলে জানান পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার। इसलिए ये हो रहा है। इस साल 15 अगस्त के अवसर पे हर घर तिरंगा आयोजन किया गया है भारत सरकार और त्रिपुरा सरकार के थ्रू। इसमें एक हमारे साथ आयोजन का एक प्रोग्राम शेयर किया गया है, जिसमें 9 अगस्त के दिन सभी ऑफिसेज में रोड मार्च किया जाएगा तिरंगे के सम्मान में, और सभी नागरिकों से और सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया जाएगा कि वो इस तिरंगे को अपने घर में, अपने पब्लिक प्लेसेस में और अपने इस्टेब्लिशमेंट में इसको करें और राष्ट्र के प्रति जो उनका प्रेम है इसको जाहिर करें। पर 3 दिन तक रहेगा ये ये प्रोग्राम 15 अगस्त तक रहेगा। आज से शुरू हुआ है और 15 अगस्त तक रहेगा। इसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हम लोग 12 तारीख को भी करेंगे।